ورات تخطاتلتنا السلام كلهم يكون اب عدوشتنا عدوصان اب استفلالي ساعات زلهم اب قطر زلهم كما يوعلكم كنو لكم نفتو ليتسخمكم لما كما يحددكم كنو لكم نفتو እግዚአብሔር አምላክና እዚና ኢና ነመስክኖ እግዚአብሔር አምላክና አና استفلالينا መጽሐፍ ቅዱስ ጽናዓታት አለውና በብሰለስተ ወርሕ ዝዳለው እዮም ኣብዚ ሓለፈ ኳርተርና ኢያሱ መጽሐፊና እንዳጽናዕና ነርና አርዩ ተባረክናሉ ንብዙ ሐሳባት ትምርቱ ዝሆነሉ ነይሩ ሕዚ ድማ ሓድሽ ናይ ሰንበት ትምርቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጽናዓት ዝተዳለወሎ እሱ ድማ ምሳኹም ኮይና ሁላትና ክንርኢና ተኸታተልትናውን አፍትና መጽሐፍ ቅዱስ ጽናዓትና ሰዓትና እንዳሐለኩም ምሳና ክትኮኑ ክትማሃሩ ጥያቄታት አልኩም ክትጠይቁና እንላበኩም አለና ተባረኩ ትምርት ቀድም መጀመርና እንጸልይ ኣብ ሰማያት ነበር እዚና ነመስክነካ ጎይታዬ ሕዚ እንደገና ካባኻ ዝኾነ ቃል ክንማሃር ቅድሜ ካለና እግዚአብሔር አምላኸይ ካባና ዝኾነ ሓደ ቃልኳ ከይወጽእ ካባኻ ዝኾነ ጥራሕና አናን ህዝብናን ከተምህረና እግዚአብሔር አምላኽ እውቀት ክትህበና አንደበትና ስኻኽት ከፍት ንልምነካለና ንዘካታተልትና ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ጽናዓት ከከታተሉ ተሐቅ خፈልጡ ስለኻ خፈልጡ ክትሕግዘና ንልምነካለና ክንማሃር ከለና ሰኻምረና ማእኸልና ተረኸብ ሽም ኢየሱስ አሜን ናይ ዘሎሚ ናይ ሰለስተ ወርሒ ተዳልዩልና ዘሎ ናይ ሰለስተ ወርሒ ምጽናዕ ነጽንዖ ትምርቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጽናዓትና አፍተና መጀመሪያ ታይዝብል ሰማይን ምትዕራቅ ሰማይን ምድርን ይዝብለና ከመገና ኢና hamnet ነተዓረቅ ዝብል ደገና ሓቢርና ክንርኢና ሰማይን ምድርን ከመኢና ከተዓረቅ ዝኽእል ተብአስዎ ነገር ነይሩ ድዩ ንዝብል በሓደ ክንርኢና ጥያቄታት ኣብዚ ክልወኩም ኢለ ይሓስብ ጥያቄታትኩም ኣብቲ ኣብ ታሕቲ ትርእይዎ ስልክኩም ክትቀርቡልና ትኽእሉኹም ንሕና ድማ ኣብቲ ዝቀሪቡ ዘሎ ትምህርቲ ድማ በሓደ ኮይና ክንርኢና ሰማይን ምድርን ከመገና ኢና ነተዓረቆ ንሕና ክነተዓረቅ ንኽእል ዶ ንዝብል ሰማይን ምድርን ከተዓረቅ ዝኽእል ሓደ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ንምንታይ ኢና ከም ክንብል ክኢልና ንምንታይ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዘተዓረቅ ንዝብል ክንርኢ ከለና ሰማይን ያው ሁላትና ከም ንፈልጦ በአዳም ኃጢአት መስመጸ መስወደቅና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት በሞት ቀይሩ ናብ ህይወት ከም ዝቀየረ ሁላትና ከም ንፈልጦ ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝገይሩ ሰማይን ምድርን አተዓሪቆ ንሕናኸ ምትዕራቅ ማለታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር እዚ ገይሩልና ንዓና እዚ ህይወት እዚ ይቡና ስለዚህ ካልኦት ዝብርሃን እዚ ንዘይ ተገለጸሎ ከመገርና ኢና ክንገልጸሎም ዝብርሃን እዚ ከመገርና ኢና ነተዓረቆም ናፍቲ ብርሃን ካፍቲ ጸልማት ወጪና ናፍቲ ብርሃን እግዚአብሔር ንዓና መን እዩ ከመገርና ኢና ምስጎይታ ክንነብር ዝኽእል ንዝብል ድማ አንሕና ከመገርና ኢና ንኻልኦት መማህራን ክንከውን ዝግበአና ትብርሃን ወይና ክንገብሮ ይብልናን ስለዚህ ንቶም ካልኦት ከመገርና ኢና ናብ እግዚአብሔር ነምጾም ዝብል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ወንዳራና ክንከይዲና ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ 28 ከ19 ጀሚሩ እስከ 10 ስለዚህ ክዱ ንኩሎም አሕዛብ በስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ዘአዘዝኩኩም ሁሉ ክሕሉ ከአና መህርኩም ደቀ መዛሙርሲ ግበሩዎም እነሆ ድማ አነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምስኻትኩም እየ ስለዚህ ኣብ ማቴዎስ ከምዚ ይብለና ኣሎ ሁሉም ንዓለም ከይድኩም ስታይ ግበሩ አምህሩዎም ንምንታይ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ምድሪ ኣብዚ ኃጢአት ዝተዘፈቀት ምድሪ ክንተርፈ ይደልን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጽእ ኩላትና ክንተስእ ኩላትና ክንድሕን ናፍቱ ዝተዘጋጀልና ገዛ ክንከይድ ዝደልና ስለዚህ ታይግበሩ ምለናሎ ንሕና ዝረኸብናዮ ብርሃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ህይወት ከም ዝሃበና ካብ አመና ካልኦት ወጋናትና ድማ ታይግበሩዎም ኢሉ ኺድሞ ንኹሎም አምህሩዎም እንዳጥመቅኩም ተሐቂ ፈሊጦም ክነብሩስ ከይድኩም አምህሩዎም ታይግበሩዎም አጥመቅዎም ኢሉ ስለዚህ ካፍት ጸልማትና በይነምጾም መለና ማለት እዩ ናብ ብርሃን ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይንገብሮ መለና ነተዓረቆ መለና ማለት እዩ ልክ አኸምቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ምድርን ሰማይን ዘተዓረቀ ማለት እዩ
ስለዚህ ንሕና ድማ ነቶም ካልኦት ከነምህሮም ከም ዝግበአና ናብ ሓቂና ብርሃን ክነምጾም ከም ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ኣብ ሐዋርያ 26:18 ድማ ንዓይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢያት ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣንን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ዓይንቶም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ስለዚህ ከምቲ እንዳልናዮ ጸንሕና እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ እዚ እዩ እግዚአብሔር ንዓና ሓጢያትና ከም ዝሓደገ ኩሉ ዓለም ክፈልጥ ካፍቲ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ ናፍቲ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ ካፍቲ ጸልማት ድማ ናፍቲ ብርሃን ክመጹስ ነቶም ወገናትና ክነምህሮም ከም ዘለና ይነግረና ኣሎ እዚ መስል ትመእተዊና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከም ዝገይሩ እዩ ዘተዓርቀና ናፍት ዘለዓለማው ዝኾነ ንኽንመጽእ ከም ዝገይሩ እዩ ሁሉ ነገር ዘሳሰየልና ዘዕርየልናና እግዚአብሔር ሽሙ ዝተባረኸ ይኹን ናይ ምትዕራቕ ኣምላኽ ስለ ዘለና ናይ ሓጢያት ሕድገት ኣምላኽ ስለ ዘለና ንሕና ድማ እዚ ኣብ ህይወትና ክንለማመዶ ከም ዘለና ድማ መጽሐፍ ቅዱስና ይነግረናሞ እዚ መእተው ሓሳብና እዚ መስል ተባረኹ ካብዚ ቀጽልና ኣብቲ ቀዳማይ ትምህርትና ተኣርእስቲ ታይ ዝብል ኣብ ጸጋሚ ግዜ ኣይሓድገኩምን እግዚአብሔር ንዓና ካፍትና ይጸልማትና ብርሃን ካብምጸና ኣብዚ ማእኸል ዘውጉዕዘና ጸጋማት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ስለዚህ ታይ ይብለና ኣብ ጸጋሚ ግዜሲ ኣይሓድገኩምን ይብለና ሓደ ቀሺ ብዘይ ገበሮ ነገር ተኣሲሩ እና ታይ ይብል እስር ቤት መስኣቶ ትዝገበን ኣይገበሮን ናብ እስር ቤት ነዊሕ ግዜ ይጸንሕሞ እግዚአብሔር ንዓይሲ ምንም ነገር ይገበረለይን ኣይረአይንን ሓለዋ ይገበረለይን ኢሉ ንስተወሰነ ግዜ ይግሮምርም ነይሩ ድሓር ግን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ እስር ቤት መስኣቶ ንብዙሓት ናይ ምድሓን ምኽንያት ኮይኑ ስለዚ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ንዓና ክንሰርሕ ከም ዝገብረና ድማ ኣብዚ ንርኢ ኣብ ጸገምና ከም ዘየሓድገና ከም ሓደ ክርስቲያናት ጸገም የጋጥመናን ማለት ኣይኮነን ግን ሁሉ ነገር ንምንታይ እዩ ንሰና እዩ ታይ ዝብለና እንደም ኣብ እንትን ኣብቲ መእተው ጥቕስና ኣብ ፊልጵስዩስ 4:4 ሁሉ ግዜ ተሓጎሱ ይብለና ኩሉ ግዜ ክንሕጎስ ይዝደልየና ስለዚህ ኣብ ዘጋጥመና ጸገም እውን እግዚአብሔር ምሳና ከም ዘሎ ክንርስዕ ከም ዘይብልና ድማ ይነግረና በዘናይ ቀሺ ምኽንያትና ተቀሽታ ይብል በቃ ኣብ ህይወተይሲ ብጣዕሚ ሰባት ክድሕኑ ከለው ምስራኣኹስ ተሓጉሰ ይብል እና ኣብ ጸገምና ውሽጥ እውን እግዚአብሔር ምሳና ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይግበአና ይብል ኣብትና መጀመርያ ናይ ቀዳማይ ትምህርትና መእተው እዚ ይመስል ካው ቀጽሎም ደለው ድማ ምሳይ ዘሎ ሕዋተይ ከቀጽሉልና እዩ እሺ ተንከልሚ በይተባርኪ እንታይና ክንርኢ ኣብዚ ሓፈሻዊ ሐሳብ ከም ትዝወልክዮ ብዛዕባ ሰማይን ምድርን ምትዕራቅ ንርኢሞ መጽሐፍቲ ኻእኒውና እዚኦም መጽሐፍቲ ንርኢኦም መጽሐፍ ፊልጵን መጽሐፍ ቆሎሴን እዮም ልኾኑ ማለት እዩና እዚኦም መጽሐፍቲ እዚኦም ጳውሎስ ኣብ ማእሰርቱ ኮይኑ ንጽሐፎም ወይ ከዓ ልጽሐፎም ደብዳቤታት እዮም ንሰብ ፊልጵና ንሰብ ቆሎሴ ልጽሐፎ መልእክቲ በሐፈሻ እና ንርኢ ከምቲ ኩሉ ሻብ ንብሮ ግን ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ እስካብ ራእይ ዮሐንስ ትምህርትና ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ልዛረብና ኣብቲ መጽሐፍ እሱ ታይና ክንርኢ ማለት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢና ክንርኢ ክርስቶስ ኣብ ንሰብ ፊልጵን ንሰብ ቆሎሴን ክርስቶስ ከመገሩ እዩ ጳውሎስ ገሊጹ ዝብለና ንርኢ ኣብዚ ናይ ሎማ አንተ ሐሳብና ከዓ ከምቲ ዝበልክዮ አልሚዋይ ናብ ጳውሎስ ህይወት ኢና ንርኢ እንግዲህ ኣብ መጽሐፍ ፊልጵን ኣብ መጽሐፍ ቆሎሴን ዘሎ ጳውሎስ ታይ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ዝብልና ንርኢ ማለት እዩና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 ታይብል ስለዚ ይብል ጳውሎስ ንባዕሉ ክገልጽ ከሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ጳውሎስ ምንታኹም አሕዛብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ይብል ማለት እዩ ጳውሎስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እስረኛ ይብለና ጳውሎስ ንምንታይ እዩ ተኣሲሩ ንዝብል ነገር ንባዕሉ ክገልጽ ከሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 10 ሕዝውን ካይና ንርእየሉዋን ከምዚ ይብል ብዛዕባኡ ብመውቅሒ እተኣሰርኩ ልኡኽየሞ ከም ዝግባአኒ ኮይነ ንምዝራብ ብኡ ክተብዕ
ጸልዩ ለይብል ማለት በዛዕባኡ ታይልሆንኩ በመውቅዕ ተኣሰርኩ ይብል ማለት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ወንጌል እስረኛ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ይገርም እዩ ብዙሓት ኣብ ምድሪ ገበነኛታት ኣሎ ቀተልቲ ነፍሲ ኣለው ዘመውቲ ኣለው ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ክፍኣት ብምግባር ዝፍለጡ ሰባት ኣለው በጳውሎስ ጊዜ እውን እዚኦም ሰባት እዚኦም ታይ ነይሮም ማለት እዩ ብነፃነት ይመላለሱ ነይሮም ማለት እዩ ጳውሎስ ግን ንባዕሉ ታይ ይብሉ እስረኛ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩና ንብዛዕባ ወንጌል ተኣሰርኩ ይብል ስለዚ ናይ ጳውሎስ ናይ ማእሰርቲ ምክንያት ታይ ነይሩ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ብግላጹ እዩ ነይሩ ማለት ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ምዝራቡ እዩ ነይሩ ማለት እዩና ስለዚ ጳውሎስ እዚኦም መጽሓፍቲ እዚኦም ከጽሕፍ ከሎ ፊልጵና ቆሎሴ ኣውጽሕፈሉ እዋን ታይብለና ታሪክ ንምርምር ከለና ኣብሮም እስረኛ ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩና ኣብቲ መእታዊ ከምቲ ትብልዮ ነርኪ ኣልሚዬ ክዱና ዓለም ኩሉ ወንጌል ከኣብጽሑ ኢሉ ወዶ ካው ግን እዚ ኣብ ወንጌል ኣብቲ ናይ መጀመርያ ነር አገልጋሊ ብዘይ ምክንያት እዩ ተኣሲሩ ስለዚህ ብዘይ ምክንያት መስተኣሰረ ግን ብዘይ ወንጀል ማለት እዩ ብዘይ ምክንያት ማለት የሆነ ምንም ነገር ላይ ተረከ ምንም ለጥፈት ተኣሲሩ ዳራ ግን እዚ ኣብቲ ኮይኑሲ ንብዙሓት ከምህር ንብዙሓት ናብ ክርስቶስ ክምልስ እግዚአብሔር ናፍቲ ቦታ እሱ ከእትዮ ከሎ ኢና ንርኢለናና ጳውሎስ እውን እንዳው መዚላው ሰክና ክንርኢና ናውሰና ንርኢሉዋን ጳውሎስ ንነገስታት ነቶም ናይ ኣብጥቃ ሓለውቲ ወታደራት ዝነበሩ በቃ ዓበይቲ ኣብ ስልጣን ቦታ ዝነበሩ ሰባት ናብ ክርስቶስ ታይገብር ነይሩ የዝሕብ ነይሩ ኣብቲ ማእሰርቲ ኮይኑ ማለት እዩና ስለዚህ ነው ማዓንቲ ትንሪኦ ሐሳብ ነዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገለጸ ጳውሎስ ኣመንታይ ኩነታት ኮይኑ እዩ ኣምቲ ዝተባለ ኣብ አስቸጋሪ ኡናን ኣብ ከቢድዋን ኮይኑ ካሊፍ ከሎ ግን ኣብቲ ከምቲ ዝተነበበ እስካ ኣመወዳእታ ዓለም ማዚ ኣነ ምሳኹም እስካ ኣመወዳእታ ዓለም ኣነ ምሳኹም ምዝበለ እግዚአብሔር ማለትና እግዚአብሔር ቃል ኣትየልና ነገር እንተሉታ እዩ በማንኛውም ነገር ኣብ ተሓልፈሉ ጊዜ ኣነ ምሳኹም ኮኾውኒ ዝብል ቃል እዩ ኣትዩና ማለት እዩ እምበር መከራ አይረክበኩም የሽግር አይረክበኩም ማእሰርታይ ተኣቱ ተፈላለዩ ነገራት አይረክበኩም አይበለንና ስለዚህ ናይ ጳውሎስ ህይወት በዚ መንጽር እዚ ክንርኢና ማለት እዩ ተባረኺ ሓፍቴ ምሳል እግዚአብሔር ባረኪ ናይ ክርስቶስ እስሩ መኻን ክንደይ ደስ ይብል ምክንያቱም ተኣሲሩ ዘሎ ብወንጌል እዩ ኣይሰረቀን ኣይሓስቦን ኣይመንዘረን ስለዚ ከቕን ዝግብኦ ነገር ወንጌል ድሓር ድማ ኮይኑውን ይሰርሕ ንኻልኦት ደቀ መዝሙርቱ ንኻልኦት ቤተክርስቲያናት ንኻልኦት መዓዝቱ ይጽሕፍ የምህር ነይሩና እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን እስኪ ሓውናኸ ካብዚ ቀጽሉ ትብሎ ነገር ታሊካ ማእሰርቱ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝተኣሰረውን ኣብ ፊልጵስዩስ 1:13 ከምዚ ይብል እቲ ማእሰርተይ በክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ብዘሎ ሰፈር ዘብዕኛታትን ኣብ ኩላቶም ካልኦትን ተገልጸ ቶም ዘብዕኛታትን ቶም ልሕልዎ ማለት እዩ መን ምዃኖም ይዝገልጽ ዘሎ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝተኣሰረስ ፈሊጦም እዮም በክርስቶስ ምክንያት ከም ዝተኣሰረ እምበር ሰሪቁ ከም ዘይተኣሰረ ወይ ብኻሊ ወንጀል ከም ዘይተኣሰረ ፈሊጦም እዮም ይብልሞ ጽንት ፊልጵስዩስ 4:22 ከዓን ታይብል ጳውሎስ ፊልጵስዩስ እንታይ ብሎምሎ እቶም ምስኡ ዘለው ሰባት ሰላምታ ከም ሰደዱሎም ይዛረብ ቶም ዘብዕኛታት ሰላምታ ከም ሰደዱሎም ይዛረብና እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ እቲ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኣብሮም ምዃኑን በዚና ንፈልጦ ማለት እዩና ኣብሮም ቦታ ከም ዝተኣሰረ እቲ ዝተኣሰረሉ ቦታ ድማ ቶም ዋርድያታቱን መልእኽቲ ከም ዝልኣኹ ሰላምታ ከም ዝልኣኹ እሳቶምን ናብ ክርስትና ብምኽንያት እቲ ብክርስቶስ ብምእሳሩ ምኽንያት ንሳቶምን ወንጌል በጽሑ ከም ዝበጽሖም ኣብዚ የርእየና ማለት እዩ እሺ ተባረኽ ተስፋውና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ከምዚ ዝበሉ ናይ እምነት ጀጋኑ ከም ዝነበሩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንርኢ አንሕናውን ጎይታ ከም ዝበሉና ናይ እምነት ጀጋኑ ኣብዚ ዘመን እዚ ክንኸውን እግዚአብሔር ይርዳና ክብል ይፈቱ ያው ተኸታተልትና ከምቲ ንሪኦ ጸናሕና ጳውሎስ ከም ዝተኣሰረ ኣብ እስር ቤትና ከም ዘሎ ከም ተኣሰረ ንርእሞ ንምታይ መስለኩም ንምታይ ብስቃይ መከራ ንምምሃር ንምታይ ተደልዩ ሓደ ግዜ ናይ እምነት ሰባት ብጣዕሚ ጀጋኑ ንብሎም
ኣፈተና ኮይኖም ንሪኦምና ንምንታይ መስለኩም ንምንታይ እዩ ኸዚ ክኾን ዝኸኣለ እስኪ ካብኹም ኣሕዋተይ ዝመልስ እዙይ ተትምልሱለይ ንምንታይ ብስቃይ ክሓልፍ ተደልዩ ንምንታይ ክእሰር ተደልዩ ከይተኣሰረስ ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕ ዶ ይምኸኣለን ንምንታይ ጎይታ እዙይ ደልዩ ሓደ ከምቲ ዓንቶ ኣብ መእተዊ ንበልክዮ ወንጌል ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት እውን ክንወፅሖም ንኽእለሉ ምክንያት ተልዩ ክንእሰር ንኽእል ኢና ከምቲ ዓንቶ ቀሺ ተኣሲሩ ተቐሺ ኣይተረድኦን ታጌረ ኣነ እግዚአብሔር እዚ እናገበርኩልካስ ከመይ ገይረ ይእሰር ኢሉ ሓቲቱ ነይሩ ግን ኣብቲ እስር ቤት ከይዱ ግን ወንጌል ምስ በፅሖም እቶም ሰባት ግን እንታይ ተረዲእዎ ብምእሳር እውን ወንጌል ክነገልግል ንኽእል ኢና ንሕና ጥራሕ ብወንጀል ክንእሰር ኣይግባአናን እምበር ብስም ኢየሱስ ተተኣሰርና ምናልባት ኣብቲ እስር ቤት ዝሰርሖ ነገር ክህልወና ይኽእል እዩ ምናልባት ድማ እግዚአብሔር ዘወር ከብለና ዝደልየሉ ናይ ባዕሉ ምክንያት ይህልዎ ማለት እዩ ክንቅተል እንተ ኮይና ከይንቅተል ክንእሰሩ ንኸውን እግዚአብሔር ክንእሰር ከለና ምክንያት ኣሎ ክንፍታሕ እውን ከለና ምክንያት ኣሎ ግን ንኽብሩ ክጥቀመሉ ንሕና ክንሰርሕ ከም ዝግባአና ኢና ኣብዚ ንዕዘብ ማለት ኢና ጳውሎስ እውን እስር ቤት ጥራሕ ኣይኮነን ብሰንሰለት እውን ከም ዝተኣሰረ ይዛረብ እዩና ብመቁሕ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ እና ብዙ ሁሉ ግን ኣይማረርን ነይሩ ምክንያቱ ስለ ክርስቶስ እዩ እምበር ሰሪቁ ስለ ዘይተኣሰረ ስለ ክርስቶስ ዝኾነ ይኹን መስዋዕት ክኸፍል ድልው ነይሩ ግን እዚ ነገር እዚ ከመይ ገይሩ መን ኣበርቲዕዎ እዩ ከመይ ክብርትዕ ኸይሉ ብዛዕባ እዚ ንሕና ተድኸውን ተኣሲርና ጸልዩልና ተኣሲርና ሰባት ከይድና ራውፁና ናብና ኢና ክንለምን እምበር እሱ ግን የመስግን እምበር በትምእሳሩ ሲ ኣይሓዝን ከማረር ከሎ ይንርእን ካብኡ ዝብል ነገር sayተጻሓፈልናና እንታይ ኣበርቲዕዎ እንታይ በርቲዑስ ናብ ከምዚ እንታይ ኣላብዚ እምነት እዚ ዝበጽሐ ክንብል ከለና ሓደ ተስፋ ነይርዎ ካልኣይ ድማ እምነት ነይርዎ ማለት እዩ እቲ ተስፋ እግዚአብሔር ዝሃን ክበና ዝኣተወና ተስፋ እዩ እቲ ተስፋ ናይ ዘላለም ህይወት እዩ እና እምነትን ተስፋን ድሕርዳ ሃሊና ትዘለናሉ ኩነታት ኣይኮነን ዝውስንና ማለት እዩ ተስፋናስ ብዝዘለናሉ ኩነታት ኣይውሰንን ተኣሲርና ግን ተስፋና እሙን እዩ ተፈቲሕና ኣብ ምድሪ ላይ ተመችውና ንኸውን ግን ተስፋና እሙን እዩ እና ስለዚ በቲ ሰማያዊ ተስፋ ድሕርዳ ተኣሚንና እቲ ዘለናሉ ኩነታትስ ተስፋ ይቆርጸናን ማለት ነው ጳውሎስ በዚህ ምክንያት ተስፋ ይቆርጸን ተስፋው በእምነት ዝሓዘ ሰብ ስለዝነበረ ማለት ነውና ሰይጣን ነዚ ተስፋዚ ከጥፋአሉ ዘይገበሮ ጻዕሪ ኣይነበረን ተስፋ ከቆርጾስ ዝካአሎ ነገር ገይሩ እዩ ግን ድማ ንሱ ተስፋው ኣብ ምድሪ ስለዘይገበረ ጳውሎስ ማለት በዚህ ነገር እዚ ተስፋ ኣይቆርጸን ስለዚህ ለሰይጣን ታይገሩ ሲዕርዎ ማለት ነውና ኣብ ጸገም ክንከውን ንኽእል ኣብ ጸገም ኣብ ንኾነሉ ሰዓት ግን እግዚአብሔር ክነመስግኖ ይግባ ምክንያቱ ሰይጣን ተስፋ ከቁርጸና ዝካአሎ ነገር ክገብር ንሕና ግን ተስፋ ዘይንቆርጽ ምዃንና ናይ እምነት ሰባት ምዃንና እንድሕዳ ንርኢ ኮይና ግን እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ለሰይጣን ንስዕሮ ንእግዚአብሔር ነኽብሮ ማለት ነውና ንእግዚአብሔር ዘኽበረ ሰብ እዩ በወንጌል በስርሑ በዋላ ተኣሲሩን ንእግዚአብሔር ክብር ዝህብ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ እና ዝተፈላልዩ ዘድክሙ ነገራት ከሉ ይኹልዮም ኣጸገምቲ ኩነታት ተስፋ ዘቁርጹ ነገራት ከሉ እዮም ነገር ግን እግዚአብሔር ካፍቲ ዝሃብና ተስፋስ ከተዓናቅፈና ዝኽእል ዋላ ሓደ ስለዘየለ እቲ ኢድና ዝሓዘና እግዚአብሔር ንሱና ተኣማመና ክንጓዓዝ ከም ዝግባአና ካብዚ ናይ ጳውሎስ ማእሰርቲ ትምህርቲ ንወስድ ይሓስብ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ 7 ጀሚርና ክንርኢ ከለና ግናኸ እቲ ማዕልያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይኸውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘሎና ብኩሉ ወገን ንጽቀጥ ግናኸ ኣይጸበናን እንገብሮ ይጠፋአና ግናኸ ተስፋ ኣይንቀብጽን ኢና ንስጎግ ድርብያት ግና ኣይኾናን ይደፉና ግናኸ ኣይንጠፍእን ኢና ህይወት ኢየሱስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክጋድውን ኩሉ ሳዕ ሞት ኢየሱስ ኣብ ስጋና ንጸውራሎና ማለት እታ ህይወት ኢየሱስ ኣብ ትሟቲ ስጋ ምእንቲ ክጋድሲ ንሕና ብህይወት ዘለና ምእንቲ ኢየሱስ ኢልና ኩሉ ሳዕ ናብ ሞት ይሕልፈና ኣሎ
بعرسي موت أبانا يعي هيوت جنا أباخاتكم تعي الله يبل مالسي يجرميو مجمرة تناي انتن حساب جنا مجمرة كم مجمرة كن خلنا ثانا نري أو تقدر شو عته ما عليها زي يقول له حيل أملاخ مالت أمنت إنه أمريتك عسي أيو مريتك حمالت عميل ليستعد عتروج لا انتن نجبر ما عتروس لخوانا قحة تجبر مال هذه بقولش نبعلو تاي جيرو يحسب له شغلة بق مريتي أنا جين أفت مريتك حاجة انت تقميتو كبور مسجبيو تقميتونا كافت مسجب سوتل على تاي خون الله خير لبل تم عليها زي بقول له حيل أملاخ تاي خونه أباي تجلس يزال له يلو سلزي هذا نع بتحتنا عرسي بق عرسو أو كدم أملاخ تي أملاخ دهابو كبر سرح كري خلو بقولش تاي خون الله مالتيو منم هم زي خونه نبقالو رأينا مالتنا عندهم أو خالي بوتا بتحيل زي ما نكرسوسي كله تجبري إلي قبل كله أنا نري زلنا سلزي بقى أنكرون خوات إذا تايو بخلو يزكادي بخلو كم تفقع يقصري عندهم مكوا هلا أو قال بوتا أتكيد أمس بلغنا جدل لتحت مويتو إلهم شندومس كاود حركة أوتلعلو كخد كله أنا نري لنا أنا إتاو إجزافير زنبرو تسبا هم تمتي حاوي تسفو زبالو كافت إجزافير أو إجزافير كاو زنبرو تسبا بتوساقي جن هذا نجار مصحف قدسنا ينقرنا أو كارلاي كورنثوس معرف شدشته كاو سلسة جميل كاسكي تسفا ببلنا أوسي إتي تطو بالت هذه هناون زعمد ركونا نياسب بالوضع مالت نكرسوس زعمنا سب ويكع بكرسوس عرفتي بكرسوس برهان لملالسب أو زمدرزي بقى كله نجار موتشي وينبر له تيلنا حصوتينا نزارب زلنا مات بتككلنا نكرسوس زعمنا بتحق بتككل زنبر سب بكما يزنبر له زي كان رئينا مالت يستعمل بالنا تسوها ماشي كاراي كورنثوس معرف شدشته قصر سلستس كاب شوعته أقل نام أنت كيس الرف نحدا كواب قال معك أفكتو أين هبنينا بخلو كما قلتي أملاخ رأسنا نرئي على نمبر ببزح تعجستي بمكرا بجنكت بسببا بموقعتي بمأسرتي بقارو بزعري بمنكح بصوم بنسهنا بفلتات بعقلي بلوهات بقدس منفس تقلبا بزيب الله فقري بقال حقي بسلطان أملاخ بصوار صدقي بيمانة أقام أزي أم بموليهم تايم رقحتاتي ومالتي نحدا نكرسوس نابت تصعد عسب رقحي مالتي بالو سحلفو من قدي نحلف عناون أزي هذا تهايبنا على مالتينا أوستايلنا لولنا بزح كيسي أب هيوتنا نحلف كلنا لحلفنا يوم دخام إنا نري لحلفنا يوم لعل انتحت نقعقلت أماتنا نري مالتيو كاو تايو اللي رئنا بقى دخومات مخانا ودو حمئي أنس همز جريلنا دربيات مخانا اللي رئنا مالتيو جين كاوزو كله اللي على ستوتا جن إجزافير هو النايبل لا على هيوت مالت لا على وبات هو النايبل تنام جمراه وبات منيو كرسوس ودا كرسوس تو وبات كاو وبات كله بلوس وبات مالتي نو مسرخبنا جن كاروت إجزافير ذهبنا وباتات هالو إذا كان حسمنينا تنام جمراه مصحف قدسي إجزافير أملاح لهبنا تناي كاو كرسوس يسوس كاتيلو كرسوس يسوس كان رئي كجبرنا لخيل لتهابنا وباتايو مصحف قدس كم تهابنا إنا نرئي مالتنا مصحف قدس كاو كالوس حتتات كنملس يجبرنا لما عنتي هذا سب مساي لو وقعنا نيرنا بزحات نجارات ينقرني بزحات مصحف يتقسني كاو مودعات تايليو كم مصحف كله بلوز لخونه مصحف زرخبكو مصحف قدسي كافتي السو كافتي كنيو تصحف جن أي خيدن نافت صحف لأقربني نجار تايليو جن كقبلي نابلكو مزي سبي زرارم نيرنا كم مصحف كله بلوز زخونه مصحف قدس إجزابير هيبونا أيو إذا مصحف قدس زي بس عباس ناي سبات كفاعتي نقرنا نا إجزابير كا فقري ينقرنا مالتي إجزابير ندق سبات كم يجرو كادحنا كم تدقامهم ينقرنا يردنا كأوخا منفس قدس وني هبنا أيو منفس قدس كم زلو كم لردي لفلت عبيو أوزوز النوم مصحف قدس زيو مالتيو كالي خا
إذا ما مصحف قدس إذا ما منفس قدس كتاجرنا ناكر سوسيوس هيوت كن لما ما ديجرنا مالتي الزون إجزابير كاروح بنا مالتيونا كعوز أيجن أو لبنا كوزلو كفاعتن حد أحسن كنته مستوات يخوننا مالتي إذا ما مصحف زي إذا قال إجزابير زي مالتيونا إنجدي إجزابير أو زهابو نجر أزلابنا باولوس هيوت كنا نبب كلنا بتعمي بقى وش تقول إنك أنتني أب حمدك حاسس كبر مسجب زي تردينا نفتي ناوزافير قال بممزع أو إيوان فتنا كم تبقولوس زحلفوا مالتي هنا ممكن هالف كوس خدالي تباركوا قلتهم زاركم موت حتو تاينيرو نمنتاي كريستيانات خوين الناس صقم نمنتاي نبقولوس صقم زي نمنتاي كأسر تدليو نمنتاي ناب صقم كأت تدليو نزبلينا صبوا ما ردعتها صبوا قالت هم غيرهم لا እግዚአብሔር ባርኩም نفتنا نود سب كم ورقي إذا تريو ورقي بحوي إذا حلفنا ورقي خون لك هم قدما كريستيان أهي وتوشتي زقات وفتناتات كم ورقي تريو مهنياتهم تسفلو دحرت زصبويا هيوت زصبويا أكليل كاورق زبلت هيوت يمو تبارك صبو قالت أهم غيرهمنا كبرات خطاتلتنا نشتن عرفت كنا هنملسينا يتم كي تهادو تتصبينا يعني لنا يتبارككم مليسنا لنا حزم سالهم تكون تسفى نقبر أبقى تعلم رؤية مرتنا أو قبر حواريات شعة 10 دشتا هتا يمثل إنه الرؤية مسانا هنو شيء حواريا باولوس إن كان أي جزء سكت كعزو كخيد كلو مس تيموثيوس بحدا خيدو كالوتون نيروم كن خدو دما نابتا ماينر إيسيا تبهر كبابي أم زخرو زنبرو ماينر إيسيا زا نشتت هزينا لومي تركي نبلا خبابيا إننا أو خدو خلو بإجزابير منفس كي خدو خلكيلو ومي بلنا كاو بحلم جن ريونيرو باولوس تحلمو عن تايو حدا نايم كيدونيا ساب تساقرمو ردانا قبل كلوس بحلمو 5 رأيه بحواريات 16 قصر 6 نسبنا من مس باولوس كعا كالو سبات نيروم السيلاسن لوكاسن هون نيروم يمسؤنا لوكاس مساعته مستحوسه بتيرو عاده تبهل كتما اي مالتينا ابزي بودن زي زبودن زين خيط كزلو ناب فيليبيسيوس ميكيدونيا تبهل كتما اي نيرو تا كتما دما دارغا ناي روم كتما تناصاصر يانيرا مال سلطنت كتما يانيرا ولا ميكيدونيا اب فيليبيسيوس زولد قلعس ناي روم زيغنتوني وهابو نيرو እና ክንደየናይ ካፍቶም ካልኦት ከተማታት ዕብለል ዝበለት ከተማ ከም ዝነበረት ጳውሎስ ድማ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ወንጌል ቤተክርስቲያን ክተክል ከም ዝደለ ኢና ነሪ ምክንያቱ ኣብተን ከባቢ ንዘለዋ ካልኦት ቤተክርስቲያናት ንምስራት መበገስ ቦታ ክትከውን ጳውሎስ ከም ዝመረፃን ኣብዛ ከተማ እዚኣ ከም ዝኣተውን ኢና ነሪ ኣብዛ ከተማ ብዙሕ ሰባት ናይ ወንጌል برهان كم زبصحهم إنا نعزب ذا كتما زي مبزحتي وقانقوا زر بفتح كتما نايلاتين قانقواي
ተንከባቢ አብአከ ዙሪያ ዘሎ አካባቢ ከተማታት ግን ናይ ግሪክ ቋንቋ የምዝዛረቡ እምበር ናይ ላቲን አይኮነን ጳውሎስን መሓዙቱን ክጽልዩ ናብ ሓደ ሩባ ከም ዝኸዱ ግብረ ሐዋርያት 16 ካብ 13 እስካብ 15 ዘሎ ከንብብ ከምዚ ብል በመዓልቲ ሰንበት ከዓ ካብ አንቀጽ እታ ከተማ ወጪና ኣብ ጥቃ እቲ ጸሎት ዝግበሮ ዝነበረ ርባ ተቐሚጥና ነተን እኩባት አንስቲ ተዛረብናየን ልድያ ትበሃል ንአምላኽ እትፈርሕ ሰበይቲ በዓልቲ ከተማ ቲያትራ ሸያጢት ቀይሕ ሓሪ ጽንት ብለና ነበረት ትሰምዕ ነበረት ማለት እዩ ናብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ክትድህብ ከዓ እግዚአብሔር ልባ ኸፈተላ ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጠምቀት ከዓ ከም አማኒት ጎይታ ርኢኹምኒ እንተ ኮይንኩምሲ ናብ ቤተይ አቲኹም ተቐመጡ ኢላ ለመነትና ግድውን በለትና ይብል እና ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብቲ ሩባ ዝነበራ አንስቲ ወንጌል ከም ዝነገሩወን ካብቱ ዝዛረቡ ነበሩ ድማ ልድያ ዝተባሃለት ብጣዕሚ ናይ ጳውሎስ ዘረባስ እቲ ወንጌልስ ብጣዕሚ ጽኒላ ተዳምጽ ከም ዝነበረትን በቲ ወንጌል ከም ተማረኸትን ቤተሰባ ንሳን ቤተሰባን ድማ ከም ተጠመቁ ክርስቲያን ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ እንደገና እዛ ሰብ እዚኣ በዚ ጥራሓ ተጠወይ ተብልን ምእማን ጥራሓ ይኮነን ናሰርሐት በተስራሓ ንወንጌል ትድግፍ ነራ ናይቲ ጳውሎስ ስራሕሲ በገንዘባ ትድግፍ ዝነበረት ሰብ ከም ዝኾነት ኢና ንርኢና ሰባት ወንጌል በቃሎም ላይ ከዛርቡ ይኽሉ እዮም ግን ወንጌል ሒዞም ንዝወጹ ሰባት ግን በገንዘቦም ዝድግፉሉ እዚውን ሓደ ናይ ወንጌል ስራሕ እዩ እና ንሕናውን እንተኸይልና በዓልና ከልና ወንጌል ክነብጽሕ ኣለና እንተዘይ ኸይልና ወይ በተዘለናዮ ቦታ በተንሰርሖ ስራሕ ምኽንያት ዘይመችወና እንተ ኮይኑ በገንዘብናስ ወንጌል ክነገልግል ከም ንኽእል ካብዛ ሰብ እዚኣ ንርዳእ ማለት እዩና ናይ ጳውሎስ እናዘሩ ወንጌል ይሰብኩ ነይሮም ካብዞም ሰብ ክስበኸሎም ክሰምዑ ዝነበሩ ሰባት ሓንቲ ልድያ ነይራ ልድያ ድማ አሚና እንደገና ለወንጌሉን ተደግፍ ሰብ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ዝረኸቡ ንዕዘብ ማለት እዩ ኣነ ዚእታ ዓዚበ ነሽተናው ነሙሳኽሲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ፍቅድ 16 ኣብ ንሪኤሉ ግዜ ታይብለና ጎይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ አሕዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቅ እስራኤልን ስመይ ክጸውር ንኣይ ሕሩይ ኣቅሓ እዩሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ከም ዝግብኦ ከርእየ ስለዚ ክድኣበሎ ቢብል እዚ ጳውሎስ ልብል ሽም ቅድሚ ምርካቡ ሳኦል አይነ ስውር ኮይኑ ኣብ ደቀሰሉ ግዜ አናንያ ክድል ኢሉ እግዚአብሔር ከዝዞ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ንአናንያስ ክድነተ ሃምዝ ልበለ ሰብ አይኑ ተኣዊሩሲ አሎ ክብሎ ከሎ ለነገሮ ቃልዩ ነይሩ ኢለናና ጳውሎስና አሕዛብ ወንጌላዊ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ቅድሚ እስራኤል እውን ኣብ ቅድሚ አሕዛብ እውን ኣብ ኩሉ ህዝብሲ ታይ ከገብርዩ ክሰርዩ ኢልና ነይርለናና እዚ ናይ ፊልጵ መጽሐፍ ክንርኢ ከለና ጳውሎስ ማእሰርቲ እዩ ኮይኑ ልጽሕፍሎ ዝደብዳቤ እሱ ማለት እዩ ግን መጀመሪያ እዚ ቤተክርስቲያን እሱ ኣብ ፊልጵ ከም ልመስረተ እዩ ይነግረናና ነሊዳ مملاس مالتيو أب تقع انتن أب تقع روبا كوفيلوم بسنبت يمهارون يرومنا لبا غليزا نيرايب لنا افتو بوتا سوكا افتي تاريخ سو كنري كلنا 16 ግብረ ሐዋርያት كنري كلنا ጳውሎስና ሲላስ ታሲሮሚው ምስተአሰሩ መዝሙር ይዝምሩ ነይሮም ካው መቁሒ ይብተኽ መቁሒ ምስተበተኸ ቲ ሐላዊ ምስ ቤተሰቡ ታይ ኮይኑ አሚኑ ይብል ማለት ይና እግዚአብሔር ልገርምዩ አፍቱ እና ሩባ ኮይኑ ነዚያ ናምዚ አለ መሳላ አንስቲ አበይት ሰባት ይምልስ ቤተክርስቲያን ያጣይሽሎ ማለት እንደገና ላበይ ወስዶሎ ናብ ሰበ ስልጣን ናብቶም አበይት ናብዞም አምደ ጨካናት ይom በቃ ዚኦም ኢሎም ላሉ ሕሰቡ ወታደራት ሮም ናኦ መስይዱካ እንደገና ታይገብርሎ ሰባት ከድሕን ከሎ ኢና ንሪለናና ና እግዚአብሔር ናይ ምድሓን ሐሳብ ንኩሉ እዩ ንበዓል ስልጣን ሓደ ግዜ አይግቦ ኢና ንብልወዶ ሓደ ግዜ ድሕንነት አይግቦ ኢልና ናሐስቦ ብዙሕ ሰብ አለ ኣብ ምድሪ በቃ ብጣዕሚ ጨካን ገለ ኢልና ናሐስቦ ሰብ ማለት እዩ በዚ ገብሮ ግብር ክኾን ይኽእል እዩ ብሰሩሕ ስራሕ ክኾን ይኽእል እና ኮይኑ ግን እግዚአብሔር ናኩሉ አምላኽ ናኩሉ አፍቃሪ ከም ዝኾነ ሃምቲ ናትና ልብ ከም ዘይኾነ
سو زي فكر إجزابير كا نبأولوس تاجروا أفيليبي تاجبر جروا بيتكريسان كتعيش جروا مالتي بدحري أخا ولا معصر تخوينو جن نتها بيتكريسان الساعة تاجبر كله كأس على بلله كأس أنا هنخلينا نري لنا أولوس أفيليبي خوينو مثلا بيتكريسان كم لا تعيشه ملكت كم زخانة هذا اللي رأنا تاريخي مالتي نعم علم كله خيدو تاجوري لنا أمهروا أتمنى نبغي تمتقوم يولنا نيرو زي يزجبر نيرو باولوس هذا دم أبيتم خوينا أفزل لنا يو كم زحونا تصفود ما زجلت وانجيل بتفعل عليه من قدو كنا قلقل كم النخيل نعم علم كنا بتصح من النخيل هذا دم تكنولوجيا أفزلو بأرشنا يكون بتمرتب زلنا يو بتفعل علينا تكنولوجيا زم تقولنا من قدتات خوينا يكون بتفعل عليه خدنا يكون إنه عبي نوح إنه نشتن أو كله خنبت حكم زلنا يزمهرنا زلت نايس متحف قدس العتنا كلاتنا أبز زلنا يو بزلنا يو بزخالنا يو نايقويت حكي كنا مهر كم زحلونا يزمهرنا زلو تبارخو أبزي ذا ليديا تاينري بزحة نشتخم زنبرا مسأنا ري جن سلتن كالو أتفزي أي زارب النساجن لباخة في تخمس تقبلتهم إنا نرقنا تنكالو أتك زي تقبلا ديخونا نمتا أسات رحوزي ناتات رح نرقزلنا تايز تفتقري مسلكم أبز جزينا زي كن رقتلنا ونجيل نخلي نقارو له بستفل عليه نجر جن تزقبلي قبلت زي قبلي نمو مسكم استتحى حزد يخون ليديا الدلينا خوينا منفس نخيوا منفس قدسنا تنكيفوا إذا تركب كيلا تنكالو اتكتايكون كوينا نخونا تايتولو حواتي وساني حتى أو زمان زيون كرأي زلو حتى يونا بنقرأت لي أب أولوس جزيون أولوس أب سبكالو أولوس أب زاربو الأوان سبات بزا كرسوس سميع منيرو سلازي بأولوس كرسوس كل أخو خلو تأيلو لإخوه نتهم استقبلوا ودو تايلو نتهم استقبلوا بسمونا آمنوا مثل ولا ولود أملاكو خانو مثل هوا ميلبل هذه نكل سب كرسوس نكل سب أمسوهم أيقونان لنا تايكو خاون جن إزي ناس بقولوا مسكر كخاون جن إزي منجستوان جل تاخبروا كنجاريو مسكر يو كخاون أي سمع خون لبل سب إجزابير سي بفردوس عدك حق أنيا فتحاوي مخانو كفلت قالونا عالم مالتي سلازي عالم زي وانجيل زي تاي ازكوب انا بنت زي نري لنا ودا انا هانت حفتي تايلاسني بالحلفه هو تاريخ هيزارب نيرنا انا حفتي نسي ما عرينا زي وانجيل سامعينا ايلا እና በጣም ውሽጥናሲ ንግዚአብሔር ይደል ነሩ ዳር በሐደና ነኸኔና ነብጸሎት ቦታ ነሩ በሐደ ነኸኔና አሞዳታ አና አውታሪ ፈይላ አና በቃ አፍቲ ዝተዋሃበ አፍቲ ዝሰማዕኹ ወንጌል በቃ ውሽጥ ያቀርዩኒ ናይ ዘላለም ህይወት ረኺበ አውታሪ ፈሐፍተይ ግን አፍቲ حزون أفتي مقوزات أفتي حقي أبلو خونناك أفتي عرفتي رخبتي حزون فقدوا بقى تخد الله أنا فقدوا لا خدكم مسعبة لا خدكم أمودات أجن هذا نجار عارفة تبلني رانا إنكدي منفس قدوسي نسب ناو هيوت كزر اللي خيل مالت منفس قدوس كزر اللي خيل خاب بمن تأقباويو فقعدنا ياكم كون كلناي قويتان أخاك فلتكا نأخا كاملخاك بحقسي نايزل العالم هيوت كركبسي انتاك جبر علني إلنا أبنا حتى لوان تكلنيا ناي منفس قدوس حساب أوشت ناي مثل هيوت نركب ليدا هم ويا جيرا مكناتو بزحات يوم نيرم وده بزحات يوم ما تقارباكو فينا بزحات كاوجن ليدا بسفري من قد تدامس نيرا مكناتو متاعي نيروا مالتيو نا هيوت حساب ويك نايزل العالم هيوت حساب ناي دنت حساب وشتا نيروا مالت دليت نيروانا نومي بزحزن مكنات ودسب زل العالم من باري دليو نازل العالم هيوت من قد دق ممرات هبيو زخاتها إلى ري نمنفس قدوسا عرسخاتها غير كان لا يمهاب كفوت غير كان أنا يفلت أو اشتغل دردر كاي نجرنيو كاو نتي سخات فلت أو نجر
ጥራይ ሒስካ ነነትናትካ ፍልጠት ጳውሎስ እኮ ዝኹላይ እግዚአብሔር ሾይሞላለት አይሉ አነስ ኢሉ ሐመድ አቅሓ ክቡር መስገብ ተሸከምኮ ሰብ ይሉና ናና ፍልጠት ናና ድሌት ናትና ንኾነ ናትና ነገር መልኢና ኸይናስና እግዚአብሔር ነገራው አው ልዕልዩ ንስኸሉ አኑ ለሉዋን ምንም አይነት ከሐቅ ላራሐቅና ንኸይድ ማለት እቲ ሐቅ ዝርከብ ግን ማዓዝዩ አምላኸ ከተምህረኒ ብልክ አለ ካመጠና ባይ ና ቅዱስ መንፈስ ሆይ አውሽተይ ስራሕ ንገረኒ ክርዳእካ ናው ዘላለም መንገድ ህይወት አብረህለይ ንዝበለ ልክ ከም ሊዳ መንፈስ ቅዱስ ልቤ ይከፍት ማለት እዩ ዋናው ነገራው ንድምድሞ ከለና ታይ ልብና ዓጺና ከም እግዚአብሔር ናረእና ላለ ከም ዘይን ረአይ ኮይና አክታም ንገረሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ አባና ክሰርሕ ይኽእልን ማለት እዩና ሊዳ እዚ ይፈልይዋ ካብዞም ኩሉ ሰብ ማለት እዩ በሐቂ ጽቡቅ አከላልጻ እዩ ሊዳ ኸመ እድለኛ ነራ ልባን ጎይታ ዝኸፈተት ልባ ቃል አምላኻ ውሽጣ ከዓቢ ዝገበረት ቅድስት ሓፍትና ነራና ሁላትና ከምዚ ዓይነት ህይወት ክህልወና እግዚአብሔር ይርዳእና ሓረስታይ መሬቱ የለስልስ ብዙሕ ይዝደክም መሬቱ የለስልስ ማየስቲ ዘርእ ድሓር ካፍቱ ዘርኦ ስርናይ ተስተወሰነ ታይኸውን እንክርዳድ ይኸውን ኣሕዋተይ ንሕና ድማ ካፍቱ ዝተዘርአ ስርናይ እንክርዳድ ከይንኸውን እግዚአብሔር ይሓግዘና ኣብ ልብና ዝተዘርአ ክበቁል ከዓቢ ንኻልኦት ክተርፍ ብህይወት ክንነብረሉ ንኻልኦቱን ብህይወት ዝነብሩሉ መንገዲ ክነርኢ እግዚአብሔር ይሓግዘና ልብና ንጎይታ ዝኸፈትና ክንከውን እግዚአብሔር ይርዳእና ቅብል ይፈቱ ኣከናፍ ተቐጻለ ክንኣቱ ተቐጻላይ ትምህርትና ድማ ጳውሎስን ቆላስያስን እዩ ዝብል ኣብዚ ዘሎ ትምህርትና ዝቐጻላይ ትምህርትና ሓውና ተስፉ ገለጻ ክብርልና እዩ ከምረና እዩ እሺ ጳውሎስ ቆላስያስ ቤተክርስቲያን አይፈልጣን በአካል ከይዶ አይራያን ግን በተዘዋዋሪ በተመስሪታ ያክንብልና ነኸሊና ምክንያቱ ኢጳፍራ ዝባሃል ሓዊዩ ቆላስያስ ቤተክርስቲያን ዘመስረታ ኢጳፍራ ድማ ኣብ ኤፌሶን ካብ ጳውሎስ ተማሃረ ሰብ እዩ ዋላ ፊልሞናውን ተኾነ ፊልሞናውን ኣብ ኤፌሶን ተማሂሩ እዩ ነባሪ ቆላስያስ ከተማ እዩ ፊልሞናውንና ሳቶም ኢጳፍራ ዛ ቤተክርስቲያን ከም ዘመስረታን ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ድማ ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ፊልሞናን ናብ ቆላስያስ እንዲና ነማሃር ዘለና እዚ ናብ ቆላስያስ ድማ ደብዳቤ ከም ዝጻሐፈ ጳውሎስ ኢና ንፈልጥ ካፍቱ ደብዳቤ ከዓ ሓንቲ ሓሳብ ኣላ ኣብ ፊልሞና ሓደ ካብ 15 እስካብ 16 ትርከብ እሳ ከንብባ እቲ ንሱ ንሽዑ እተፈልየካ ምናልባሽ ንሓዋሩ መንቲ ክትረኽቦ እዩ ዝኸውን ደጊምሲ ካብ ባርያ ዝበለጸ ምናዳ ንዓይ ክንደይ ግዳ ኣብዚሑ ንዓኻ ብስጋን ብጎይታን ከም ፍቁር ሓው ክትረኽቦ እምበር ከም ባርያ ኣይኮነን እምበኣርሲ ከም ሓው እትርእየኒ እንተኮይንካስ ከም ነፍሰይ ጌርካ ተቐበሎ ይብሎ እዚ ብዛዕባ ንመን ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኣናሲሞስ እዩ ኣናሲሞስ ዝበሃል ሓው ጳውሎስ ኣብ እስር ቤት ዝረኸቡ ሓው እዩ እዚ ናብ ክርስትና መጽኡ እዩ ናይ መን ባርያ እዩ ነይሩ ናይ ፊልሞና ባርያ እዩ ነይሩ እና ፊልሞና ካብ ፊልሞና ድማ ሓዲሙ እዩ ኸይዱ እዚ ኣናሲሞስ ዝበሃልና ምስ ጳውሎስ ግን ኣብ እስር ቤት ተራኺቦም ካው ጳውሎስ ድማ ክርስቲያን ምስ ኮነ ናብ ጎይትኡ ክምለስ ተዓረቁ እዩ እንደገና ድማ ከምቲ ናይ ቀደም ከም ባርያ ተይኾነስ ብክርስቶስ ከም ሓው ጌርኻስ ረአዩ ኢሉ መልእኽቲ ክቦ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለናና ፊልሞና ያው ክርስቲያን ዝኾነ ሓውዩ ጽቡቅ ክርስቲያን ዝበሃል ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ቆላስያስና እዚ ደብዳቤ እዚ ንኡ ከም ተዋሃበን ንሱ ድማ ከም ሓው ክቕበሎ ጳውሎስ ክመክር ከሎ እዩ ንዕዘብ ዘለና ካብዚ ንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ክርስቲያን ባርያ ክህልዎ ከሎ ወይ ድማ ብትሕቲኡ ሰራሕተኛታት ክህልዎ ከሎ ብኸመይ ከመሓድር ዝግብኦ ከመይ ክቐርቦ ዘሎ ዝብል ነገር ክርኢ ከለና ከም ሓውካ ርእዩ ይኽብሎ እዩ ብትሕቲኻ ይኹን እምበር ሓውካ እዩ ብክርስቶስ ሓውካ እዩ ይብሉና
بسق حاولي يخون كن بمنفساوي هوت كن حاو مسيح كريستوس زال على مسوس نبريو سلازي خمس عن السبات انتينا بسلام كن حزوم بصلوي بتخكلنيا منقد كن باري محمد الله يكبرو كابز بالنجر وتيناس بحاو كنقبلهم كم زقبانا نحاولنا نقبرو دما نعتم نقبر لهم مالتينا أنا زي تعزينا سلا بزعوا فراسي نشتن كبل دالي أقول سم عرف هذا في غرفة التايبل كمتي كاب فراس اتي فقر معيتنا من تخاتكم أمون أجل قالي كريستوس تمهركم ويبلو مالتي سلازي سبزي أقول سياس عدي مالتي أقول سي تاي لجبر مالتيو أمون أجل قالي كريستوس كم زخانة ينقرنا مالتي عندنا مراف 14 تخلتون كنا كلنا اتي هذا كاباخاتكم باريا كريستوس يسوس ملوعاتن بكل فقاد أملاخ ردعاتن كوينكم دو كتبلو كل ساعة بسألوت زقادلكم زلو بأفرا سلام يبلوكم الله يبلو مالتي اللي سبزي هذا باريا كريستوس أقل قالي كريستوس كم زخانة نرئي عندنا خاء إن سلام سب كم رخاء نايز ألوت سب كم زخانة أنا نرئي زلنا السبزين جدي قلوسين جدي نا هذا مدريو زوان جالي زاوي رخيبو نزبل كا كم تهانتو حاوي تسفوز يبل كم تسانها من الوقت فيليبي قراوتيو نا باولوس سبكت سامعوس تاي كم زغارو كاب زغارو سبات هذا يمالتو كاب زدهانو كاب تقبلوا سبات even كاب باولوس اي نبرنا قولوس يبلنا ودا زهم تدبلو خلاها مالت اذا بزغن سامعو تاغيرو تقبلوا مستقبله خاص تتقبلوا سناي زانتا خا تايغبر له نكالوت زكافل سب كم زنبرينا نرئي زلنانا انه امنت كم مسمعون كم منتايو كاب እግዚአብሔር ቃል ይብለና ማለትና እቲ ጳውሎስ ዘሰብኮ ስብከት ጳውሎስ በእግሩ ናዞረ ቤተክርስቲያን አጣይሽ ነሩ አውዝ ቦታ ዝግን መንፈስ ቅዱስ በአፍራ ቢሉ ታይገብር ለከሎ እና ንሪ ቤተክርስቲያን ከጣይሽ ከሎ አህዋት ከብል ከሎ እና ንሪ ካው ጳውሎስ ከአምስ አፍራ ብዙ በዝነበረው ርክብ ስጡም ርክብ ከአታይገብር ከሎ እና ናብ ሰብ ቆሎሴ ደብዳቤ ከጽሕፍ ከሎ እና ንሪ ዘለናና ና እግዚአብሔር አሰራር ሐበበይኑ ማለት እዩ አውዝ ቦታ እዚ ኮፊልና እግዚአብሔር ከም ዚብል እና ንዛረው ዘለና እዚ ናይ ቅዱስ መንፈስ ቃል አብዳመን አትዩ ንመን ህይወት ሊዘርእ ሎ ከም ዝኾነ አይንፈልጥኒና ጸጋና አምላኽ አይፈልጥኒ ብል هذا መዝሙር አለ ጸጋና አምላኽ አይፈልጥኒ ተገለጸለይ አይፈልጦኒ እተዛድሕነ ግን ታይገብር ይፈልጦ ይብል መዝሙር አለና ጸጋና አምላኽ አይፈልጥን እና ክብራ ተከታተልት መደባትና እንግዲህ ጳውሎስ አፊልጵ ካይዱ ያሳቢኹ እንሊዳ ንጳውሎስ ሪኦም ዮም አውቆሎስ ግን ከርኢ ከለና ጳውሎስ አይነበረን አይካደና እቶም ዝሰምዑ ግን ታገሮም ናፍቲ እተተስፋኻ ናፍቲ ቦታ ካውርዶ ከለና ንርኢ ዘለናና ምናልባት እዚ ሐቂ ዘረኻብኩም ምናልባት በዚ ሐቂ እዚ ለዓገብኩም በዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ልብኹም ለዓረፈ ኩልኹም እዚ ስራሕ እዚ ክሰርኹ ማለት ኣብ ጠቃኹም ኣብ መንደርኩም ኣብ ቤትኩም ጀሚሩ አጎራውትኩም አው አድኩም ንዘሎ ሰብ ተስፋ ወሃብት ክትኮኑ እግዚአብሔር ካባና ይሉ ማለት ይና መንፈስ ቅዱስ ደሃበኩም ሐቂ መንፈስ ቅዱስ ደሃበኩም ተስፋ መልአት ክብሪ ናይ ዘላለም ህይወት ሃምዚ ውሒጡ በልዑ ከም ለዓቢ ቆልዓ ሂስካ ኮፍ ልባል ነገር አይኾነን ማለት ይና ናኹምን በዚያ አጋጣሚ እዚ ከንላቦኑ ፈቱ ለሐስኩም ሐቂ ነውዓልኩም ክትነብሩሉ ንካልኦትውን كتاب صحلو كنبل نفوتو إذا كبلي دالي هنميوه تبارخو زقرم تمرتئيو كورات خطاتلتنا بطعم خمتو مهارولو تسفان قبر أبزي أنو اشتك نزرار ولا زدلو هو حنت قنتايلا أب زمن زلنا كريستياناتسي أب تحتينا نزلو أب غزانا نزقل قلانا أحوات نزقل قلونا أحات كما إنا نقبر كما إنا نريوم كما يخنا قلقلهم ساتهم طرح كقلقلونا سقاوي دينا نتصبه وين حناس نقلقلهم دو منفساوي تمرت السنهبهم دو كما يتريقوا بزمننا تاي تعزبوا أنا بزح جزي أب حد بوتاي رأينا أب سرحتني أب جزاز اللو أحواتنا حقستي مستن كريستيان أحواتنا زلو زي مسمع من مرار من يرقمو تاي تعزبوا سخم أب زمن زيس زحزحاوي تسفوز والكانا
أبتحتينا نزلوا باروت زولو مصحف قدس أحوات حجزتنا كما إنا نقلقلهم مخنياتهم أبتقانا زلوا ندحر زي قلقلنا نتخالي وطينا نقلقل ينخلن سلازي أبجزانا نجوم رودو كما إنا نقلقلهم أبتحتينا نزلوا سبات وانجيل كنا قلقل أنت خوينا مجمرة بعدنا خنتك كملوا لنا بعدنا زي نورون تخوينا وانجيل نخالوت كنا بصحتيلنا واقع يبلون ترجم يبلون ترجم زهلو مجمرة أنا كتكملوا لنا بتوانجيل يقبعني انت نير له ايه لخالو سبعه دما دغنا انا دحينه لخالوتون كدحين الى حسب زهل انبر سامعه جن زي نبرلو انت خوينا حدا انقفات يخون له الوانجيل قال اي دما خالوتون يدحنا نبعليون يدحنا سلازي مجمرة وانجيل مفلات حدا نغريو وانجيل مسمع حدا نغريو እንደገና خنبر ተቆይና ድማ በቅድስና እግዚአብሔር በዝደልዩ መንገዲ ንትትሪኦ ሓውካ ዘይት ፍቅሮሲ ንዓይክ ተፍቅረኒስ ኣይትኸልን ይብል እግዚአብሔር ስለዚህ ንቶም ምሳና ሰርሑ በትሕተና ዘለው ሰባት ክነፍቅሮም ይግባና መጀመሪያ እንደዳና ነፍቅሮም ኮይና ኻንታ አይንገብር ንሰማይ ክመጹ ምሳና እንደሊ ማለት እዩ ንሰማይ ንኽመጹ ኻንታ ይንገብረለና እቲ ክነተሓዳድሮም ንገብረሉ ኩነታት እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ نسانا بدلكوا نعاي كالي صبحي نا خالي صبحنا هابكو كريستياني تبلكو سمعن دو زعبا يسوع تتزاربكوا سمعن دو اي سمعن نبعلكوا يتقامكن زي لا غبرك سياتبل حد غزاوتي يسمعي نبعلن كالي صبحي يسرحلن تا سرحتنيا بعلا يسرحاتو تصصبو صبحي لبعلن يبلع تي صبو ايكونن اذا زحاسبو دما نسرحتنيا نزبالوا حدا نادليتو انهارفت ايتبلع امونا سرحتونا ጫነዋ ማለትና እዚ ዝገብራ ክርስቲያናት ከለዋ ሁሉ በጣም ተገረም ንባዓለኑና የለዋን ንታ ሰራሕተኛውን ወንጌል ንኸበጽሓሲ እንቅፋት ይሆናሉ ማለትና ሓደ መጀመሪያ ናብራና ክነብሩ ይግባአና ትናግዚ ክርስቶስ ናብራ ክነብሩ ይግባአና ሰባት ክነፍቀረለና ትንሕና ንበልዑና ክንበልዕ ክበልዓ ዝግበአን እንደገና ደግማ ብዛዕባ ወንጌል ተተዛረብናው የጥዕመልና ንሳተኑን ጽኒደን ከሰማዓና ይኽላ ማለትና ከም ሓጋዚት ናምበር ከም ድላይና ንገብሩ ኣብ ሓገርና እስክንሪእና ይግባአና ከምኡን ተገርና ኣይድሕናን ከምቲ ዝግባእ ተሒዝናየን ግን ይሰማዓና ንዓኽ ጽቡቕ ዝገበረልክ ጎይታ ዝባህር እዚ ክትሕዚ ዝገበረክ ጎይታ እዚ ባህር እዚ ናተይውን ኮን ይደል ኢላታ ሰራሕተኛውን ናውት መጽ ማለት እዩ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ጥራሕ ኣይኮነን ድርጅት ክህልወና ይኽእል ስታቱን ኣብ መርኣይ አይና ክንከውን ዘለና ክርስቶስ ተዝኸውን እንታይ መገበረ እንላበልና ኢና ክንሰርሕ ዘለና እምበር ከም ድላይና እናገበርና ኣነ ናይ ክርስቶስ እንተበና ብዙሕ ጠቕሚ የብሉን ኢለ ኣምን ተባረኽ ተስፋዬ ጽቡቕ መልሲ ትውስኺዮ ለከ ምሳሌ እዋ ታየከው ስኽደለሲ ሰብ ከተፈቅር ዝገብርና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ በነገራችን ላይ አውዝ ምድር እዚ አፈላላይ እዚ እዩ ወደ ሰብ በትክክል ክርዳዕ ዘይካሎ ነገር በዘይ ምርድኡ እዩ እዚ ሁላ አፈላላይ ተፈጢሩ ነውና ሰብ ከፈጠር ከለው እንግዲህ አዳምን ሔዋንን ነው ተሰሪሖምና አዳምን ሔዋንን እንግዲህ በመልከ እግዚአብሔር በምስል እግዚአብሔር ይom ተሰርሖም ዳር ኃጢአት አምድራቲው ምስል እግዚአብሔር አበላሹ ወላ ምስል አምላክ ከበላሽ ከሎ እንግዲህ ሁሉ ደኻ ሀፍታም ሰራተኛ ባሪያ ጫዋ ምናምን ልባሉ ነገራት ተፈጢሮም ይውምና ተዋና ነገር ወድሰብ ናሰብ ሰብ ዝብል ኮንሰፕት እንዳር ተረዲው ናሰብ ክብሩነት እንዳር ተረዲው እግዚአብሔር እስትንፋሱ አማቂሉ ለፈጠሮ ሙኻኑ ክርዳ ከሎ ሽዑት አይኮን ንሰብ ለአገልግሎት ወይ ንሰብ ዝሃቦ ክብሪ ዝተፈለየ ይልኾን ማለት ይውና አሙ ይብልዋዶ ካውዞም ናአሽቶ ዝኾኑ ሓደ አይተበድሉዎም ይብል ማለት ምክንያቱም እቶም ነኦም ለአገልግሉ መላእክትሲ በበመዓልት ሳብ ቅድመ ይደው ይብሉዮም ይብል ክርስቶስ ማለት እዩ ከዛረብ ከሎም ይሉ ነሩና ንሰብ ክንብድል ከለና ቀጥታ ዳይሬክትሊ ንመንና ነጥቅዕለና ንእግዚአብሔርና ናጥቆለና ማለት እዩ ተባረኹ
بحق زي كنبرلو زغبا كم تستبعله وانجيل كنا علم كله خنا بصح تخوينا كاب غزانا كاب غرابتنا كاب دقنا كاب زلو بيتسبنا خنجمر يغبا اغلغلتنا كم حوات كم كريستيانات كنغلغلن وني يغبانا كاب وكافت بتحتينا زلو مغلغلي كل غزي كنغلغل طرحت يخونس كنغلغلون لبنا خنا لعقل يغبانا كنبلكم نفتو تباركوا ابز سوريا زيلو تمرتنا زي مثل استعرفنا نشتنيو تقصالي تمرتنا حفتنا امثال كتطقلل لنا اخي او فيليبي مراف هذا كحدث كسلسته كم زيبل باولوسن طموثيوسن باروت يسوع كريستوس نافتوم اب فيليبي بكريستوس يسوع زلو كلاتهم قدوسان مس يبوسقوباساتن دياقوناتن ካብ እግዚአብሔር ረቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን መሰካትኩም ይሁን ይብልሞ ቁጥር 3 እስከ 4 ብዘከርኩሞ ዘበለ ጊዜ ኣብ ጸሎተይ መንት ኩላኻትኩም በሐጎስ ጸሎት እናገበርኩ ኩሉ ሰዓት አምላኸይ አመስግን አለሁ ይብል ማለት ጳውሎስ ኣብ ዳሮም ማሰርቲ ተቀሚጡ ደብዳቤ ይጽፍልይ ንመን نزوم سب فيليبي مالتينا نكلكم يبلون ودو بكريستوس يسوع زغونكم كلاتهم قدوسان إبسقوباساتن دياقوناتن بيت كريستيان الله مالتيو نزا بيت كريستيان زع كاو እግዚአብሔር ربنا كاو غيتانا مدحنا يسوع كريستوس ጸጋን ሰላምን መሰካትኩም ይሁን ይሉ ከበል ካለውና ንሪ ደህሩ ሐሞ መስገለግን ምስጋናና ጸሎት ያቀርበውም ዶ አነና አኹም ክዝክር ካለሁ ይሉ አነና አኹም ክዝክር ካለሁ አብ ጸሎተይ ባጎስ نقوم هيزو أب قدم أملاك قرب كله بزح حقوس يسمعون يرو مالتي إذا أم سبات زيهم ناكزابير سرح بق يسمعني يرو بزح بأم مالتي ملك سيك قبلني يرو مالتي نا كبقى أم تاي خوينو ينر إلنا كحقوسهم كحقوسو سال على خاب مسكانا بحقوسن نفس الوقت حزوهم نفس أجاكزابير كقرب كله إنا نرئي زلنا مالتي قولوسي مراف هذا كلتن كنا ببل خلنا كم زيبل حوارا باولوس بفقاد أملاخ حوارا يسوع كريستوس تيموثيوس حاونان نتوم أب قولوسي زلوا قدوسانن بكريستوس أمنتي عوات كاب እግዚአብሔር ربنا كاويتنا يسوع كريستوس ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ኢሉ ከብሎ ከለው እና ንርኢ ዘለና ማለትዩና ጸሎት ምስጋናን ናአቶሙን ካቀርብ ከለውና ንርኢ አውዝ ቦታ ማለትዩና እስራኤላውያን በነገራችን ላይ ኣብ እስራኤል ታሪክ ንርኢ ከለና እስራኤል ንህዝብ አምላክ ምዃኑ ምልክት ብዛለፈ ንርኢ ነርናና ታይነሩ ግዝረት ይነሩ ወዶ ናይ ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ህዝብታት ወይ በክርስቶስ አመኑ ሰባት ካ ዝገልጽዎ ናይ እግዚአብሔር ህዝብ ምዃኖም ዝገልጽዎ ካታይነዮ ጥምቀት ይነው ማለት እዩ ጥምቀት ሎሚ ኣብ ጥምቀት ለኾኑ ነገራት ብዙ አይነት ይነው ወዶ ገሊኡ ካይዱ በዓሉ አማይ አቲ ይወጽ ገሊኡ ኻ ማይ ኣብ ልዕሊ ይነጽግ ገሊኡ ኻ ወላ ማይ ኣብ ላይ ብሉ ቦታ ሶሉ በቃ ይኸውንና ጥምቀት አውዚ አውና መጽሐፍ ቅዱስና ትምህርት ክንሪ ካለና ጠሊቃ ታይ ምግባር ሙጻይ ምጥላቅ ማለት ተጠመቅ ማለት ጥለቅ ማለት እዩ እተው ማለት እዩ ማክትማይ እንታይ ክትገብር ትጠልቅ ካብ ዳህረ ተሰንስ እዚ ካ ታይ ማለት እዩ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ናኃጢአት ሞይተ ታይገብርየ ተንሲኤየ ልብል ሐሳብዩና አጳና ጳውሎስ ሐሳብ ክንሪ ካለና ነዞም ክርስቲያና ዚኦም በመስጋና በሐጎስ ኮይኑ نا كرسوس يسوس زغرب حساب كم زلوا إنا نرينا توسخي دوساني بكسو عم كله إنا عنده زنببت واب فيليبيسيوس حدا انتهي بلو باولوس تيموثيوس باروت يسوس كريستوس نابتهم فيليب بكريستوس يسوس زلوا كلاتهم قدوسان يلو كسو عم كله إنا نرينا إذا قدوسان تبلكار انتهي قدوسان غيروا زي كابتوم كارلوس سبات انتهي زفاليوم እስራኤላውያን ካብቶም ካልኦት ህዝቢ ዝፈልዮም ቹቹ አምቶ ከም ትብሎ ዝነበረት ብግርዘት ይፈልይዎም ናተይ ዝበሎም ሰባት እግዚአብሔር ብግርዘት ይፈልይዎም ንዓቶም ታይ ብሎ ቅዱሳን ይብሎ ተቀደሱ ይብሎ ምሽ ነሩ አፍትና ዘሐደፈ ሰንበት ትምርትና بمتى مزقدسو بمفلاي بمتى تفله بجرزات نيرو حدا كافتم مفلاي حدا مالتنا أبزي دما بمتى مكافتم كارو تزبات تفليهم قدوسان زبلون انتهينا
كم تعانتو سبلا بتمكت بتمكت سب بكريستوس كون كله يقدس مالتي لمتاي ناب كريستوس أكاد يزقات أمزلو كريستوس دمانتاي قدوسي نافتو قدوس كأتخلو تركوز زنبرة يقدس مالتي نا يتي زنبرة ماننتو قديفو كتمكلون تاي تزنبرة ماننتو قبيرو እንደገና በክርስቶስ ትንሳኤ ትንስእሎ ማለት ይና ስለዚህ ሓደ ሰብ ከተመከሉ ላብ ቅድስና ይመጽ ቅዱስ ይባሃል ማለት እዩ እቶ ዝቅድሰው ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ከም ዝኾነ ናብ ክርስቶስ ክጋጣሙ ከሎ ቅዱሳን ይሆኑ ስለዚህ በክርስቶስ ዝኾነ ሁሉ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ምስ ናይ እግዚአብሔር አካይዳ ተጋጢሙ ዝኸይድ እንተዳ ኮይኑ እምበር نت قدس ناركس زخير تهوينو تقدس النوس الناس أنا يخيد مالتينا قدسان كبر كله بس قدس مالت استفلا مالتي استفلا يلوحة بتمكات كم زخانة بكريستوس بمعنهم كم زخانة إنا أنا رأي مالتي وزيه حساب كبدني يا قدسنا مفلاي مالت مخانو كريستوس مقبل قدسنا مخانو ولا كات تمارنا قدسنا كريستوس ممهار طرح كيكونس مسيل كاخت نبر كم زلكا نخالوت كترف كم زلكا يزغلت تمرتنا لك عبز مدرزي ابونا اننا ندحر نفوت خوينا نتغزانا نتبيت سبنا مسيلنا نبرلنا البزا نايت بيتسب ابال كنكون اين خلن مالتيو لك اخم دما كريستوس كنقبل كلنا قدسنا خمستو هابنا بقدسنا نخنبر كريستوس كنمثل يقبلنا حقي امنت كلونا يقبلنا فقر كلونا يقبلنا صنعت كلونا يقبلنا حق املاح كنخبر يقبلنا ابزو قدسنا زي كنبر كلهم تخاتلتنا قال املاح بزغبا كتصنعوا كتفلطوا كلاتنا نفلط كنصنع يقبلنا كبلي فوتو تباركم كبرات تخاتلتنا انا لو مع تمرتنا زي مسل نيرونا مصحف قدس صنعتنا كل غزي صبوق تمرت زي كتكاتلو كلابو يفوتو نايلو مع تمرتنا زي مسل اقصالي اسكال راحو غيتا مسكولاتنا يكون تباركم ያው እዚ ፕሮግራምና እዚ ሓውና ተስፉ በጸሎት ካጽልናዩ እግዚአብሔር አቦ ዘሐድሽ ትምርቲ ስለዛሃብካና ነመስግነካ ካብ ዘሐድሽ መጽሐፍ ድማ ካብ ፊልጵስዩስን ቆላስያስን ማሃሮ ትምርቲ ድማ ከተበና መንፈስ ቅዱስ ምሳና ስለዝነበርካ ተንዛረቡ ቃል ስለዛሃብካና ነመስግነካ በተሰማዕና ይድማ ነበር ክትሕግዘና ለምነካ እዚ ሁሉ ስለተገበር بسم يسوع نمسكنك آمين